Hello dear students, welcome to our channel DT online class. আজি फिजिकल साइंस रो आलोक प्रतिफलन प्रतिशोधन किसी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ताले स्टार्ट करिबा पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन हला आलोक केउ गुण प्रदर्शन करे केवल तरंग केवल कणिका उभय कणिका तरंग कोनोसिटी नुहे तो उभय कणिका तरंग सठिक आंसर सी हेबो। आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण प्रतिफलन कोण मध्य की संपर्क थाए एटा पिला माने जानिजे I = R जोटी से देखिबा सी सी हेउजे पिला माने करेक्ट आंसर। आलोकर गतिपथ रे अल्प अस्वच्छ वस्तु जो गतिपथ बंके जीवा कोन कहा जाय प्रतिफलन प्रतिसरण विकिरण प्रकिरण कोन कहा जाय विकिरण सी हेबो करेक्ट आंसर। समतल दर्पण रे गठित प्रतिबिंबर प्रकृति किपरि होइथाय सड़क वास्तव सड़क आभासी ओलटा वास्तव ओलटा आभासी कौन होता है ना सड़क आभासी बी करेक्ट आंसर। समतल दर्पण रे गठित प्रतिबिंब रे वस्तु तुलन रे प्रतिबिंबर कौन परिवर्तन हुए उच्चता दूरता पार्श्व उच्चता और दूरता कौन होता है पार्श्व। नेक्स्ट वर्तुलाकार दर्पण जो गोलकर अंश होता है से गोलकर केन्द्र कौन कह जाए कौन कह जाए से गोलकर तो मन रखिथिबा एटा हला वक्रता केन्द्र कह जोटा देखिबा सी सी होची करेक्ट आंसर वक्रता केन्द्र। अवतल दर्पण वक्रता केन्द्र दर्पण केउठारे पृष्ठ रे आगपटे पछपटे कहि हेबनी कोठी थाए ना आगपटे थाए बी हेबो करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण वक्रता केन्द्र दर्पण केउठारे अवस्थान करे उत्तलर केउठारे थाए ना पृष्ठ रे आगपटे पछपटे कहि हेबनी से कोठी थाए ना पछपटे सी हेबो करेक्ट आंसर। जेउ सरल रेखा वर्तुलाकार दर्पण पोलो वक्रता केन्द्र जोग करता कोन कह जाय तो मन रखियो समस्ते तो कोन कह जाय थाए ना प्रमुख अक्ष ए अछि करेक्ट आंसर। एक क्षुद्रधारक विशिष्ट वर्तुलाकार दर्पण वक्रता व्यासार्ध फोकस दूरता मध्य संपर्क कौन वक्रता व्यासार्ध होची आर आ फोकस दूरता एफ कौन संपर्क ना R = 2F खोज देबा हैला काना अन्य गुडा ऑप्शन देखले तो माइंड रे सेटा विभ्राट सृष्टि हेति पई सूत्रटा को देखिबो R = 2 मन रखियो ताको लिखि देबो बी हेबो करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण रे वस्तुटी अनंत दूरता रहिले प्रतिबिंब केउठा सृष्टि हुए F और C मध्य रे अनंत दूरता रे F ठारे C परे कोथरे ना एफ ठारे सी हेबो करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण रे वस्तु केउठी रहले प्रतिबिंब सेही ठार सृष्टि हुए सी ओ एफ मध्य रे ई ठारे एफ ठारे पी ओ एफ मध्य रे ना ई ठारे बी हेबो करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण रे वस्तु केउठी रहले प्रतिबिंब आभासी सड़क सृष्टि हुए कोठी रहले आभासी सड़क होई थाए सी ठारे सी ओ एफ मध्य रे एफ ठारे पी ओ एफ मध्य पी ओ एफ मध्य रे डी करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण वस्तु पी ओ एफ मध्य रहिले प्रतिबिंब केउठे सृष्टि हुए सी ठारे दर्पण पछपटे एफ ओ सी मध्य रे अनंत दूर रे कोठी ना दर्पण पछ बी हेबो करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण रे मुख्य अक्ष समांतर होई आसुतवा गोटे रश्मि प्रतिफलित होई काहा मध्य गति करे सी एफ आर पी काहा मध्य दे ना एफ मध्य गति करे। टॉर्च और संधानी आलोक रे केउ दर्पण व्यवहार करा जाय प्राय टाइम एग्जाम रे पिला माने आसे टॉर्च ओ संधानी आलोक उत्तल अवतल समतल केउटी नुहे ना हमर अवतल दर्पण। सौर चूल्हा सूर्यालोक को केन्द्रीभूत करबा पई केउ दर्पण व्यवहार करा जाय उत्तल अवतल समतल केउटी नुहे ना अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण रे वस्तु अनंत दूरता रे थिले प्रतिबिंब केउठा सृष्टि हुए दर्पण आगपटे दर्पण पछपटे एफ ठारे दर्पण रो पछपटे डी हेबो करेक्ट आंसर एफ ठारे दर्पण रो पछपटे। उत्तल दर्पण रे वस्तु अनंत दूरता रे थिले प्रतिबिंब प्रकृति कौन हेबो क्षुद्र वास्तव सड़क विलसम आभासी सड़क विलसम वास्तव ओलटा क्षुद्र आभासी सड़क ना बी ठीक हेबो विलसम आभासी सड़क। आग्रा दुर्गर कांथरे केउ दर्पण व्यवहार होईची तो हम जानि जे केउ प्रकार रो ना उत्तल दर्पण ए होची करेक्ट आंसर। जानबाहन पछ देखिया पई एटा भी जानिजो केउ दर्पण व्यवहार करा जाय ना उत्तल दर्पण ए। कार्टेशियन पथ अनुसार कहा को मूल बिंदु रूप निया जाय पी ओ एफ ई कहा को निया जाय थाए ना पी को ए हेबो करेक्ट आंसर। कार्टेशियन पथ अनुसार दर्पण प्रमुख को केउ अक्ष रूप निया जाय एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष डी अक्ष ना एक्स अक्ष रूपे। वर्तुलाकार दर्पण रे पी ठारो वस्तुर दूरता रो केउ अक्षर निया जाय यू वी एफ आर केउटी को निया जाय ना यू हेबो करेक्ट आंसर। वर्तुलाकार दर्पण रे पी ठारो प्रतिबिंबर दूरता को केउ अक्षर निया जाय यू वी एफ आर केउ अक्षर निया जाय ना वी निया जाय हला प्रतिबिंबर दूरता वर्तुलाकार दर्पण रे।
ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବସ୍ତୁ ଦୂରତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ? ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନା 1/f + 1/v = 1/u। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସୂତ୍ର ମାନେ ପିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିଥିବ, ସେଇଟା ଦେଖିଲ ଚୁଜ୍ କରିବ। ପରିବର୍ଦ୍ଧନକୁ କାହାର ଅନୁପାତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? u/v - u/v, v/u - v/u। କାହାର ନା -v/u। ବସ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଥିଲେ ବସ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? +-0 କହିହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାଇନସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ +-0 କହିହେବ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଲୋକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାର ସଞ୍ଚରଣ ଦିଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚରଣ ବଦଳିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିସରଣ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପ୍ରତିସରଣ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କର ସୂତ୍ର, ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ସୂତ୍ର ଦେଖ sin A ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ, ଉଭୟ କହିହେବନି। କାହା ଉପରେ ନା ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଉପରେ। ସମତଳ ଦର୍ପଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା କେତେ? 0 +1 2 -1 ନା +1। ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଲ୍, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର, ଫୋକସ୍ ନା ଫୋକସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ରଶ୍ମି କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସମାନ୍ତର ହୋଇ, ଫୋକସ୍ ଦେଇ, ଦ୍ୱାରକ ସହ ଲମ୍ବ ହୋଇ ନା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏକ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 1.5 ମିଟର ହେଲେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? 2 ମିଟର, 3 ମିଟର, 2.5 ମିଟର, 1.5 ମିଟର। କେତେ ନା 3 ମିଟର ହେଲା। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଗଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଏ, ଅଭିଲମ୍ବରୁ ଦୂରାଏ, ସଳଖ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, କହିହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ N21ର ମାନ କେତେ? N21ର ମାନ କେତେ ନା V1/V2 ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଖାଲି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗତି କଲେ ବିପତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ, ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାରକ। କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ନା ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଲେନ୍ସ ସର୍ବଦା ସଳଖ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତଳ, ଅବତଳ, ସମତଳ କୌଣସିଠି ନୁହେଁ ନା ଅବତଳ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲେନ୍ସ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? 1/v + 1/u = 1/f ନା 1/v - 1/u = 1/f। ଏଇ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବିଟା ହେବ ପିଲେ ହେଲା। 1/v - 1/u = 1/f। ସୂତ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଚୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିବା ଯେଉଁଟା ଆମ ସୂତ୍ର, ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ବିରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲେନ୍ସ ପାୱାର P = କ'ଣ? 1/f ମିଟର ଇନଭର୍ସ, 1/f ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇନଭର୍ସ, f/2 r/2। କିଏ ନା 1/f ମିଟର ଇନଭର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଏକକ କ'ଣ? ହର୍ଟ, ଡେସିବେଲ୍, ଡାୟାପ୍ଟର, ମିଟର ନା ଡାୟାପ୍ଟର। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସର ପାୱାର +2D ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ? ଉତ୍ତଳ, ଅବତଳ, ସମତଳ କୌଣସିଠି ନୁହେଁ। କି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ? ଉତ୍ତଳ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ମୁଦ୍ରା ଆଲୋକର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରତିଫଳନ, ପ୍ରତିସରଣ, ବିକିରଣ, ଆପତନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ପ୍ରତିସରଣ ପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଥରେ ଆଗ ପଢ଼ି ନେବ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ IE2 ପାଇଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ପିଲାମାନେ ଆସିଛ, ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଦରକାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯାହା କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।